Pour Rivage Palace, on a vraiment la prétention d'être le numéro 1, la place numéro 1, en tout cas sur Lausanne, voire même en Suisse. Alors le gros problème qu'on a dans l'entretien de nos jardins, c'est réellement la tonte. On a eu beaucoup de plaintes de clients. L'été, les gens veulent être dehors, ils veulent profiter de la beauté du parc, mais sans bruit. Alors c'est un revendeur d'automobeurs qui nous a trouvé une proposition de poser un robot qu'on a testé pendant une semaine et puis aujourd'hui on tourne avec 7 robots. Il a fallu convaincre parce que les gens parlaient de moutons, rigolaient un petit peu, mais aujourd'hui on est enchantés et puis on a 7 automoveurs qui tournent nuit et jour pour l'entretien de l'ensemble des parcs. Welcome to Hampshire, where predictably it's raining. Sometimes I can't cut the grass for 2 weeks because when it gets wet, my previous mower, which was a ride-on machine, it just cannot collect the grass. It just gets stuck in the system. I read the brochure. I also went on Google and saw lots of YouTube clips of people with automowers and lots of them were showing it working in the rain. The bit that surprised me it was the performance of its cutting when the grass is wet, and that took some convincing, but it is completely unaffected. The grass can be absolutely torrential rain and the quality of the cut is exactly the same as if the grass was bone dry. The great advantage of having a machine that works in the rain is that I'm no longer tied to getting back to the house, say on a Saturday afternoon if there is a clear period when it's not raining to cut the grass. Toen ik het huis kocht was het helemaal een bosachtige tuin met heel veel bomen erin. En mijn idee was om een parkachtige tuin aan te leggen met veel gras. En we zijn begonnen met heel veel bomen weg te halen. En dit is nu het resultaat. Toen we realiseerden hoe groot de tuin was, ben ik in eerste instantie begonnen met een zitmaaier om het gras te onderhouden. Toen bleek dat ik achteraf 8 tot 10 uur per week bezig was met het maaien van het gras. En ik dacht dat ik wel wat beter kon doen met die tijd. Met deze vraag ben ik naar een dealer gegaan. En deze hebben mij een automower geadviseerd. Ze hadden een model in het assortiment wat zo'n grote tuin aankon. Dus in het begin was ik heel erg sceptisch en dacht ik van dat gaat hem niet worden om met zo'n automower het gras te onderhouden. Die gaat nooit alle hoekjes en gaatjes bijhouden. Maar het blijkt inderdaad wel zo te zijn, dus ik ben heel extreem tevreden, zeker. Bienvenue en Ardennes. Dans cette ferme du XVIIIe siècle, je vais vous présenter notre jardin qui est un endroit de partage pour toute la famille et j'espère que vous pourrez en profiter avec nous. Donc notre jardin présente quelques difficultés particulières, les difficultés d'accès, les passages étroits, des zones fleuries, des arbres et aussi des zones confinées et donc tous ces espaces devaient être gérés. Pourquoi le choix de l'automower? Simplement, en fait, c'est très agréable de se trouver le matin avec un jardin qui est en très bon état sans avoir dû travailler. Et comme on est souvent absent et que la météo n'est pas très bonne ici, ça nous permet finalement d'éluder ce problème et de profiter des amis, d'un dimanche et du soleil quand il y en a. Voilà.
Donc quand on m'a présenté l'automover, la première chose c'était, pour moi ça me semblait tellement complexe comme jardin que je ne pensais pas que ça pouvait le faire. Donc on s'est dit ça va déjà être une aide. Finalement on est bluffé par le résultat parce que vous pouvez voir le jardin, alors, ça se fait automatiquement. C'est génial comme système, c'est vraiment, voilà, c'est au-dessus de mes espoirs. Ja, vi befinner oss här i min trädgård i Ängelholm som är väldigt kuperad och backig. Och där har jag en gräsmatta som har varit väldigt jobbig att klippa, speciellt på grund av höjdskillnaden där. Jag har ju gått igenom ett antal åkgräsklippare varav 2 stycken motorer har bränt, gått sönder här för att de klarar inte av backarna. Och jag har letat efter robotgräsklippare. Den här sista generationen ifrån Husqvarna har kommit ut med en större maskin. Så klarar den av det jobbet. Till min stora förvåning så har jag haft den nu i 3 månader och jag har inte satt min fot med en gräsklippare här utan det fixar min robot. Jag är mån om trädgården. Jag vill att min familj och mina vänner ska kunna vistas här. Och det gör vi. Vi använder vår trädgård väldigt mycket. Gräsklipparen har blivit upphöjd till familjemedlem. Och den heter Tor. Och alla mina vänner och familj är engagerade i var är Tor och har du sett Tor och är Tor okej? Så visst har han blivit en familjemedlem.